A day in my life as a 20 years old na naminyog sa'yo kay uwagan man. For today's video mga guys, as our daily routine no, manghinlo na punta sa ato ang panimalay. So ang una na akong gibuhat no, kay nang hipos ko sa amo ang higdaanan no. Mamo ginatong una ginabuhat ka nang manghipos og higdaanan. Syempre, pag mata sa buntag, manghipos man kita higdaanan, lain pug kayog dili na to hipuson no nya. Maabuga nya, wala batay katri. So ato yung hipuson no. May gani kay nakahigayon ko og pag-vlog karon no, pagbuhat og a day in my life kay dugay-dugay na sad biya ko wala ka buhat og vlog nga a day in my life nya. Ayo pud mo katingali ra balik-balik kong video kay mao man ako ang adlaw-adlaw nga routine. So balik-balik jud na. Nya a day in my life man pud na akong video. Ha, ay mo pagbuot. Charis. Bitaw oy, mo bitaw na nga akong adlaw-adlaw nga trabaho no, kana manghinlo sa balay, manghugas og plato, manglaba, ug unsa ba diha and everything and everywhere or unsa ba na diha oy. Sa kay mauna na ako ang trabaho sa adlaw-adlaw. So mao gyud akong ma-video jud na mabuhat na ko og vlog. Mao ra gyud na. So panagsa na pukil lakaw na ma-vlog pud nako, mara pud to. So mura gyud ako mabuhat jud, wa na jud lain. Kasagaran ba sa mga inahan no, dili ganahan og gubot nga balay. Kay kita nga mga inahan, ganahan kita nga hinlo atong panimalay. Ang tigbungkag ra gyud kanira gyud atong mga bana ba. Kuya kay makabungkag sa atong panimalay mo nang gubot atong balay. Di mo ta na magubot og di pud bungkagon no. Labi na og mangita og sinina diha nya ultimo brief. Ako pay pangitaan unsa ko nagdadala og brief. Di ba? So dapat tarong lang ta og puan oy og nakadungog ka diri karon. Lakat nakita ka sa akong video, tarunga og kuan bungkag ang imong sininaan kay di ba lali magsigig balik-balik og pamilo. Kasabot ka? Charis bitaw oy. So nahinlo na ko no, nahinlo na nga among lamisan no. Nya nanilhig na lang last na lang gyud na nga trabaho ang manilhig did paday manglaba paday ko unya then pagkahuman manghugas og plato. So no, human na ako sa amo ang balay. So hinlo na mong balay guys, mo na ni siya ang result. O di ba? Mao na ang amo ang portahan guys nga mo ang giayo. So nindot na siya, plain na siya tan-awon. So kana dira guys kay hinahinayan pa na mo nagsapawa na mo og plywood. So mo na akong dagway karon. So mga pidata guys. So thank you for watching everyone. Goodbye.